फराज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसी अहमियत को पेश नज़र रखते हुए जब वफाक ने और हमारी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये देखा कि जो कराची के मसाइल हैं वो जू के तू हैं, कराची के जो इस वक्त हालत है ये इससे पहले थी, तो लगता उससे यही था कि जो वहाँ की हुकूमत है या तो उसको संजीदा ले नहीं रही वो, या इसके अहल नहीं है कि वो कराची के जो बड़े बुनियादी मसाइल हैं, जिसमें कि हमने देखा है कि गाहे बगाहे वहाँ पे कोई ना कोई क्राइसिस होता था। कभी कचरे का एक वक्त आपको याद होगा कि वहाँ पे एक शहर बिल्कुल कचरे से गया था, उसके लिए भी फिर हमारे जो मेंबरान हैं कराची से और वफाक की हेल्प से उसको हमने वो किया। लेकिन अब जो है तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो बड़े क्लियर हैं, वो ये चाहते हैं कि जो हमारा जो ये इंटरवेंशन है या जो हमारी जो ये कंट्रीब्यूशन है, मैं इसको हेल्प नहीं कहूँगा, कंट्रीब्यूशन है शहर कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए, वो एक बड़ा ही मरबूत और बड़ा ही स्पेसिफिक किस्म का के इनिशिएटिव्स हों जो कि कराची के जो रिकरिंग मसले हैं जो बार बार होते हैं उससे छुटकारा हासिल किया जाए, जिसमें कि ऑब्वियसली वहाँ पे जो पानी की फरहमी एक बहुत बड़ा मसला है। वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे टैंकर माफिया सब ये किसी न किसी की सरपरस्ती में ये होते हैं। फिर सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला और इसी तरह ट्रांसपोर्ट के मसाइल। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए कि एक बहुत ही स्पेसिफिक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है वफाक की तरफ से, और इसका मकसद ये होगा कि एक ऐसा तरीक़ाकार, ज़ाहिर है कि वहाँ पे सिंध की हुकूमत है, हम उनके मैंडेट को मानते हैं, हम उनके जो उनकी गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है कि उसकी कोऑपरेशन के बगैर तो ये हो नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इसमें इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, ये जो हमारे जो ये जिसका मैंने जिक्र किया प्रोजेक्ट्स, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो वो उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक हिकमत अमली, और वो जब तक जिम्मेदारी नहीं होगी, ओनरशिप नहीं होगी, तो काम हो नहीं सकेगा। तो वो उसकी जो तफसीलात हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाअल्लाह जुमे के दिन कराची जा रहे हैं, और इस पूरे पैकेज का इसकी जो वसाइल प्रोवाइड कर रहा है फेडरल हुकूमत और NDMA के साथ मिल के, और सिंध हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेते हुए इन प्रोजेक्ट्स को हम शुरू करेंगे। तो इसका ऐलान जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद जुमे को करेंगे। उसके बाद जो प्रोग्राम है एहसास, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हफीज़ शेख साहब को, और जो पॉवर्टी एलिवेशन की इंचार्ज हैं सानिया निश्तर साहिबा, उनको ये इंस्ट्रक्शंस दी कि वो इसके सेकंड फेज़ को एहसास के को शुरू करें, क्योंकि पहला जो फेज़ था एहसास का, जिस वक्त में जो कोविड के दौरान, हालांकि इसकी तैयारी हमने बहुत पहले की थी और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी नेक नियति हमारे आड़े वक्त में काम आई, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है तो जब इस वबा की आमद हुई तो उस वक्त ही इसको नहीं किया जा सकता था, बिकॉज़ इसमें पूरा एक डेटाबेस है, इसको बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया, इसको बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से किया गया, और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें कि इतने बड़े अमाउंट को अगर आप वो कुछ लोगों को या कुछ उसमें दे दें तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर आप इसको एज अ इकोनॉमिस्ट देखें तो जिस लेवल पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई और साथ साथ ही में लोगों को जो एक मदद मिली, तो उसने बड़ा एक इम्पैक्ट किया। और शायद हम यही वजह समझते हैं कि जब आप अल्लाह ताला के महरूम बंदों को का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद फरमाता है, और शायद यही वजह है कि हम कोविड से
کیونکہ جب دیکھیں ایون اکانومی جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوبارہ اس میں حرکت آ گئی ہے، جتنے بھی اشاریے ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر آپ دوسرے فگرز دیکھیں دوسرے ممالک کے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ دوسرے یورپین ممالک ہوں، تو ان کی جو گروتھ ہے کسی کی -6 ہے، کسی کی -8 ہے، کسی کی -10 ہے، مطلب ہے کہ بالکل ان کی جو اکانومیز ہیں وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہیں، جہاں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری اکانومی ابھی بھی چاہے بہت ہی چھوٹی سطح پہ ہو لیکن پھر بھی پازیٹیو ٹیریٹری میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو جنرلی جو ہماری جو ایجنڈاز پہ بات ہوئی اس میں جو ہے تو وہ تفصیلات آپ کے پاس پہنچ بھی چکی ہوں گی، کئی کا آلریڈی ہم نے ریلیز کر دی تھی میڈیا کو، تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو اس کے لیے میں حاضر، ابھی میں نے ہوں نہیں کہا کے وجہ سے سر جو جی سر آج آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی مسلم رہنما انہوں نے سر ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت سے ایک عورت برداشت نہیں ہوتی، تو یہ عوام کو کیسے برداشت کرے گی؟ سر یہ اسٹیٹمنٹ تھوڑی سی ان کی مجھے تو سمجھ نہیں آئی، آپ کو بتائیے کہ مجھے تھوڑا سمجھا دیں۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ان کی حکومت تھی، ان کے لیڈر جب وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی والدہ صاحبہ کے پوسٹرز ہیلی کاپٹر سے گرائے، انہوں نے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کو کس القاب سے پکارا۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاقان عباسی یا تو تاریخ سے واقف نہیں، اور یا انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو کہ انہوں نے ایک سیاسی سٹیٹمنٹ دینی تھی، لیکن ان کو ذرا اپنی تاریخ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تاریخ کیا ہے خواتین کے بارے میں، اور ہم نے اگر یہ ارینجمنٹس کیے ہیں پولیس کو لگا کر کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو پھر وہی موقع فراہم کیا جائے جو ڈرامہ انہوں نے پچھلی پیشی پہ اختیار کیا تھا۔ مقصد تھا کہ وہ آئیں عدالت میں اپنے سوالات کا جواب دیں اور عدالت کے سامنے اپنی پوزیشن کو واضح کریں۔ سر کراچی کو آپ آفت زدہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جو موجودہ صورتحال ہے، تو کراچی میں بزنس طبقے کے لیے کیا ٹیکسز میں کوئی ریلیف، لوگوں کو وہاں پر یوٹیلٹی بلز کے اندر کوئی ریلیف، ایسی کوئی تجویز ہے کیبنٹ کی یا پرائم منسٹر نے ایسی کوئی بات کی ہو کہ کراچی میں لوگوں کو ریلیف ملے اس وقت؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کی کنسرن اور ان کی جو توجہ کا مرکز ہے اس وقت وہ کراچی شہر ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس کی جو تفصیلات ہیں تو وہ مناسب یہی ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب خود ادھر اعلان کریں گے۔ یہ بھی سیلاب سے بڑی تباہ کاریاں ہوئی ہیں کدھر جی؟ خیبر پختونخوا میں، جی کیا کیبنٹ میں اس بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیں اس میں ضرور ذکر ہوا، بلوچستان کا بھی ذکر ہوا، ہماری جو کولیشن پارٹنر ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا، انہوں نے بھی اپنے ایون سندھ کے، بیکاز کراچی کی تو سٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن جو اربن رورل سندھ ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ہمیں کیبنٹ کو آگاہی دی، اور پرائم منسٹر صاحب نے ظاہر ہے کہ وہ انسٹرکشنز دیں کہ ظاہر ہے کہ آفت جہاں پہ بھی ہو تو حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو بھی اس کے وسائل ہیں، تو ہمارا تو خیبر پختونخوا حکومت تو ہماری اپنی پارٹی کی حکومت ہے، انہوں نے ہمیں 2 بار منتخب کیا ہے اور انشاءاللہ تیسری بار بھی منتخب کریں گے، تو ہمارا تو یہی کوشش ہے کہ، اور انسٹرکشنز چیف منسٹرز کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں، بلوچستان کے جو چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ بھی، کیونکہ جو خاص طور پہ جو دیکھیں جو آپ نے تو خیبر پختونخوا کا سوال کا جواب دیا ہے، اس کا سوال کیا ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو رورل سندھ ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بریچ تھی، جو وہ ایک بند تھا، اس کا بار بار انہوں نے ذکر کی، اس سے حکومت سے، سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کو ابھی بھی آپ روک سکتے ہیں، لیکن وہ شگاف بڑے سے بڑا ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ جو
सिंध के जो बाकी इलाके हैं उनमें भी, वो उस इलाकों में भी सैलाब आ गया। तो यस बिल्कुल जी, हमारा खैर कैसे नहीं करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सारा पाकिस्तान हमारा है। टेंडर बिल के हवाले से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, क्या उसके ऊपर भी क्योंकि आज गौर हुआ कैबिनेट में, क्योंकि इंडिया ने जो नया ड्रामा पुलवामा के हवाले से टेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया और एक उमर फारूक नामी शख्स को खैबर पख्तूनख्वा के 2 बैंक के चेक्स और बाकी चीज़ें जो उन्होंने दुनिया को बताने की कोशिश की, और आज उन बैंक्स ने उनको डिनाई किया कि इस नाम का कोई बंदा नहीं है और वो बंदा जिंदा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर भी कोई, क्योंकि उधर से भी कोशिशें हो रही हैं और आपके बिल भी नहीं पास हो रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि ये तो इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो लिबरल्स हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव्स हैं, चाहे वो जो भी हैं, किसी भी तबके से उनका ताल्लुक है पाकिस्तान में। ये बात तो तय है, हम इस बहस पे तो नहीं आएंगे कि इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है और वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता जिससे कि हमें वो नुकसान पहुंचाए। इसलिए ये तो कोई नई बात नहीं है, उन्होंने कई तरीक़ों से हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी नहीं दी और न इंशाल्लाह देगा। लेकिन जो FATF की जो बात है, तो अगेन जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि ये हमारे पाकिस्तान का मसला है और इसमें अपोजिशन ने फैसला करना है कि आया वो इंडिया के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं या वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करते हैं। सर 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। एक तो कराची का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तैनाती के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने भी कोई नाम दिए। दूसरा, आपके बड़े अहम वजीर हैं शेख रशीद साहब, उनकी एक किताब आई और इस किताब में 2 इल्ज़ामात उन्होंने PTI पर लगाए। पहला ये उन्होंने कहा कि जी जो PTV पर हमला हुआ उसका फैसला कंटेनर में हुआ और हुकूमत नून लीग की हुकूमत के खिलाफ जो प्लान मंजूर हुआ, बनाया गया, वो ताहिर कादरी और इमरान खान की लंदन मुलाकात में। सर तीसरा सवाल एक और भी है छोटा सा। आज कैबिनेट के इजलास में आसिम बाजवा साहब इन्वाइटेड थे और इन्वाइटेड थे तो आया, उन्होंने शिरकत किया? थैंक यू जी। सबसे पहले कराची का जहाँ तक ताल्लुक़ है एडमिनिस्ट्रेटर के तयन का, तो देखें जी, बात यह है कि ये मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं हमारी तरफ से भी और कराची की भी जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी दिए गए हैं। ज़ाहिर है कि कराची में हुकूमत जिसकी है, फ़ैसला उन्होंने ही करना है। हमने अपनी सजेशंस नाम दिए हैं, उन नाम का मैं इस वक्त नहीं वो करूँगा बिकॉज़ उससे डिसीजन मेकिंग में वो एक कंट्रोवर्शियल सी हो जाती है वक्त से पहले अगर आप उनके नाम बताएं। दूसरी बात, शेख रशीद साहब की जो किताब है, जिसका कि मेरा ख्याल है कि इफ्तिताह अभी हुआ नहीं है, लेकिन हमें तो वो किताब मिली नहीं है कि हम उसको पढ़ सकें। इंटरेस्टिंग वो रीड होगी क्योंकि 50 साल का उनका मेरा ख्याल है सफ़र है। तो जब वो किताब आएगी, उसको जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसका जवाब हम आपको दे सकेंगे। तीसरी बात आपने पूछी आसिम बाजवा साहब की। आसिम बाजवा साहब बिल्कुल कैबिनेट में आए थे और उन्होंने शिरकत की थी। उसके ऊपर कोई बात तो नहीं हुई? नहीं जी, नहीं जी। साहब आपके